बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा करम, आज इंशाअल्लाह हम पेपर हल करने का तरीका सीखेंगे। जो आपने पेपर हल करना है उसके अंदर सफाई का खास तौर पे ख्याल रखना है। मसलन उसके हाशिए लगाना, मार्कर का इस्तेमाल करना या पेन का इस्तेमाल करना। कोई चीज़ अगर आपसे गलत लिखी गई, बातकाज़ा बशरियत कुछ गलती हो सकती है, अगर कुछ गलत लिखा गया है तो उसको काटने का तरीका क्या है, इस हवाले से या और जो लिखाई दुरुस्त करने के हवाले से इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। एक तो निसाब को कवर करना, जो आपने सिलेबस पढ़ा है उसको हल करने का, उसको सारे सिलेबस को बिलिस्तियाब पढ़ने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप पिछले 10 सालों के पेपरों को उठा कर देखिए। पिछले 10 सालों के पेपर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर अमूमन वो सवाल होंगे जो अहम होंगे, यानी सिलेबस का जो मगज होगा वो आप पिछले 10 साल सफाई का खास ख्याल रखें। 2 तलबा पेपर देते हैं, एक तालिब इल्म ऐसा पेपर देता है कि उसको 100 में से 100 नंबर मिल जाते हैं और एक तालिब इल्म ऐसा पेपर देता है कि पासिंग मार्क्स भी नहीं ले सकता। एक तो मवाद की कमी बेशी, दूसरा पेपर हल करने के एतबार से इस अंदाज में हल करते हैं कि पेपर को देखकर ऐसे लगता है कि ये लिखा नहीं गया बल्कि ये छापा गया है, बल्कि इसको प्रिंट किया गया है, इसको टाइप किया गया। इतनी खूबसूरत लिखाई, इतनी सफाई, मार्कर का मुस्बत इस्तेमाल, कट वाला मार्कर दूसरा मार्कर नहीं, अगर उर्दू लिखनी तो कट वाला पेन दूसरा पेन नहीं। इसी तरह जो हाशिए लगाए उनसे बाहर नहीं जाना, जो ऊपर वाला हाशिया उससे ऊपर नहीं जाना, ये जो बाउंड्रीज हैं उसका ख्याल रखा जाता। और इतना खूबसूरत पेपर होता है कि जो एग्जामिनर है इतना इंप्रेस होता है कि उसको 100 बड़ा 100 देते हैं। एक तो उसने मवाद लिखा बड़ा प्यारा है, मवाद लिखा पूरा है, जो सवाल पूछा गया वही लिखा है। हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम साइडों पर हाशिए लगा लेते हैं, पहले तो हम हाशिए ही इतने बड़े बड़े लगा लेते हैं कि अब आधा सफ़ा हाशियों की नज़र हो जाता है, दरमियान में अब थोड़ा सा सफ़ा बचा है जिस पर हमने लिखना है। इस तरह से हम हाशिए गलत लगाकर आधा सफ़ा ज़ाया कर देते हैं। ये गलती हमने नहीं करनी। दूसरे नंबर पर ये चीज़ ज़हन में रहे कि जब हाशिया लगाया तो हाशिया लगाने का मकसद ये कि ये एक बाउंड्री है, ये एक हद है कि इससे आगे लिखना है, और जो आगे हाशिया है वो इसलिए है कि उससे आगे नहीं जाना, उससे बाहर नहीं जाना, उससे तजावुज़ नहीं करना। तो हाशिया लगाने का मकसद ये कि एक हद है ये। तो जब ये एक हद बंदी कर दी तो उससे बाहर नहीं जाना, क्या करते हैं, हाशिया लगा दिया, बाहर लिख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इधर हाशिया लग गया है तो कुछ लफ्ज आ गए हैं जो बड़े हैं तो लिखते लिखते हाशिए के ऊपर चढ़ा दी, बल्कि हाशिया थोड़ा आगे भी चले गए। हाशिया लगाने का मकसद है कि ये एक हद है, यहाँ से आगे नहीं जाना। उस लफ्ज को ना लिखे, अगली सतर पर लिख ले उसको। लिहाजा हाशिए के हवाले से ये आपके जहन में रहेंगे कि इंशाल्लाह हाशियों से बाहर नहीं जाना। दूसरा ये कि जो ऊपर वाला हाशिया है, अमूमन जो भी हमारे पास पेपर आते हैं या हमारे जो दीगर रजिस्टर भी होते हैं उनके ऊपर भी ऊपर वाला हाशिया लाजमी लगा होता है। तो वो एक हद ऐसी मजबूत हद है कि वो हर कोई जानता है कि इससे ऊपर नहीं लिखना। आपने जो हाइडिंग देनी है, हाइडिंग भी उससे ऊपर नहीं लिखनी है आपने। अगर पेपर के 2 हिस्से हैं तो ये ऊपर नहीं लिखना कि हिस्सा नंबर 1, मिसाल के तौर पर 2 किताबों के पेपर हैं तो 2 हिस्से बन गए, हिस्सा नंबर 1 और आगे आकर हिस्सा नंबर 2 लिखना है। तो पहला हिस्सा लिखने के लिए हाशिए के ऊपर वाला जो सफ़े का हिस्सा है वो हमने इस्तेमाल नहीं करना है, वो आगे आकर इस्तेमाल करना है। एक पॉइंट ये आपने जहन में रखना है कि आपने ज़रूरी हाइडिंग देनी है, जो ज़रूरी हाइडिंग है वो लाजमी देनी। एग्जामिनर ज़हनी तौर पर कुछ चीज़ें देख कर समझ जाता है। हमारी दावत इस्लामी के जो कुतुब और रसाइल शाया होते हैं उनमें ये होता है कि हाइडिंग ऊपर होती है। हाइडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आदमी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है कि आगे ये वाली गुफ्तगू होने वाली है। मसलन ये लिखा हो सांप नुमा जिन, ये एक हाइडिंग लिखी हो तो हम यही समझ जाएंगे कि इसके नीचे कोई इस तरह का वाक़या है कि जिसके अंदर किसी ऐसे जिन का वाक़या है जो सांप नुमा है, तो हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। इस तरह आदमी की रीडिंग तेज़ हो जाती है। इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका क्या है, आपने इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका लिखना, उससे ऊपर हाइडिंग दे दी। इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका यानी पक्की पेंसिल अलाउ नहीं है, आपने पेन के साथ लिखना है, उससे लिखाई भी खूबसूरत होती है और इम्तिहान के साथ सिर्फ पेन के साथ लिखने का कहा जाता है, तो पेन के साथ लिखे वहाँ पर। और दूसरा जो मार्कर इस्तेमाल करें वो कट वाला हो। लिखाई को दुरुस्त करने का एक तरीका ये होता है कि आप किताब के साथ मैच करने की कोशिश करें। जिस तरह के अल्फाज किताब में लिखे वैसे ही आप लिखने की कोशिश करें, चाहे इंग्लिश है, चाहे अरबी है, चाहे उर्दू है, तो जिस तरह से वहाँ लिखा है
उसी तरह लिखने की प्रैक्टिस। तो उसका इतना गंभीर सा उसने लिखा होता है कि उस्ताद उसको बुलाकर पूछते बताओ ये क्या लिखा है। तो ये इस बात की वाज़ेह तौर पर दलील है कि इसका पेपर साफ लिखा हुआ नहीं है। एग्जामिनर के सामने हमारी तस्वीर नहीं होगी, उसके सामने हमारा अमीर है, ये सारा कुछ नहीं है, उसके सामने बस हमारा पेपर है। हमारे पेपर ने हमारा तारुफ करवाना है, वो पेपरों के जरिए कैटेगराइज करेगा कि ये तालिब इल्म बेहतर है, ये तालिब इल्म मुमताज है, ये मुनासिब है। वो सिर्फ और सिर्फ पेपर चेक करके कैटेगराइज कर देगा। तो हम देखें कि हम किस कैटेगरी में आते। दूसरा याद रखिएगा, पेपरों को अच्छी तरह से हल करने के लिए, टॉप 10 में आने के लिए जो बहुत ही चीज है वो ये है प्रैक्टिस। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इंशाल्लाह आप उस काम में तरक्की करेंगे। चाहे लिखाई का मैदान हो या पढ़ने का मैदान हो, जो जितनी प्रैक्टिस करता है वो उतना आगे बढ़ता है। एक तालिब इल्म जिसको लिखने का शौक बड़ा है, वो लिख रहा है, मुसलसल लिखता है, मुसलसल लिखता है, रोजाना का काम लिख कर आता है, जो टेस्ट है वो रेगुलर करता है, और वो वैसे भी अपने शौक के साथ भी कुछ ना कुछ लिखता रहता है। अमूमन उसकी लिखाई आहिस्ता 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 बेहतर हो जाती है। और एक तालिब इल्म जो पढ़ने का शौकीन है, वो मुताला बड़ा करता है, वो रोजाना के सबक याद करके आता है, हर उस्ताद का सबक याद करके आता है, तो ये मुसलसल पढ़ने की प्रैक्टिस उसको बहुत अच्छा कारी, बहुत अच्छा मुताला करने वाला बना देती है। तो हम गौर करें कि हमारी प्रैक्टिस किस सतह की है। अब जिसने कभी पेपर लिखा ही नहीं है, वो ऐसे ही मुंह उठाकर आकर पेपरों में बैठ जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा, उसके सामने पेपर आएगा, वो देखकर परेशान ही होगा। उसको हल करना उसने सीखा ही नहीं है, उसको हल करने का तजुर्बा ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है। तो लिहाजा प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को हर फन में एक मजबूत इंसान बना देती है। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह लिखने की और याद करने की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। पक्की पेंसिल के बारे में कहा जाता है कि ये तालिब इल्म के लिए ज़हर कातिल है। कट वाला पेन मार्केट से मिल जाता है, उसको लिया जाए, उसके मुताबिक लिखा जाए, इंशाअल्लाह हमारी लिखाई बेहतर होगी। जो एग्जामिनर है उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा दुश्मन है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो हमें वो रिजल्ट दिखा रहा है कि जो हमने लिखा है। यूं कह ले कि अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो हमारे ब्लड की रिपोर्ट हमें कोई दे दे, तो अगर खुदा ना खासा कोई बीमारी डिक्लेयर करता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने गलत किया या लेबॉर्ट्री वाले ने गलत किया है, हम ये नहीं कहेंगे। जो हमारे खून की रिपोर्ट थी वो उसने हमारे सामने रखी है। तो यूं जो हमारी गलतियां हैं या हमारी अच्छाइयां हैं, जो भी है, उसने वो हमारे सामने रखा कि ये जो कुछ तुमने लिखा था उसका नतीजा ये तुम्हारे सामने है। एग्जामिनर नंबर देता है जब वो आपके पेपर से इंप्रेस होता है। अगर एग्जामिनर आपके पेपर से इंप्रेस नहीं है तो वो आपको नंबर नहीं देगा। एक बाउंड्री है, एक हद है जिसके अंदर रहकर उसने आपको नंबर देने हैं। लेकिन ये कि अगर आपने उसको इंप्रेस ही नहीं किया तो आपको नंबर नहीं देगा। कि पहले आप ये देख लें कि किस सवाल के कितने नंबर है। बाज़ बात क्या होता है कि तालिब इल्म कहते हैं उस्ताद साहब मैंने इतना लिखा, टाइम ही खत्म हो गया, टाइम ही बड़ा थोड़ा था, और मैंने भी पेपर मुकम्मल नहीं लिखा था और टाइम खत्म हो गया। अब उस तालिब इल्म के साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि जो 5 नंबर का सवाल था उस पर उसने 3 सीटें लगा दी। अब जो 5 नंबर का सवाल है, जाहिर बात है कि वो आधा सफ़ा भी नहीं लेगा, या शायद आधा सफ़ा ले, उससे ज्यादा ना ले, और इसने 3 सीटें 5 नंबर पर लगा दी। अब एग्जामिनर उसको उसके एतबार से नंबर देगा। ऐसा तो नहीं कि 5 नंबर का सवाल है, इसने 3 सीटें लगा दी, वो इसको 20 नंबर दे देगा, ऐसा तो नहीं है। जो आपसे पूछा गया वही लिखे। ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल पूछा गया कि फकीह किसे कहते हैं, तो आप लिखना शुरू कर दें कि कुरान पाक का इल्म हासिल करता है जो शख्स, वो हदीस पाक भी पढ़ता है, तो वो जनाबे वाला बलागत भी पढ़ता है, मंतिक भी पढ़ता है। और आपसे जो सवाल पूछा गया फकीह किसे कहते हैं, उसको छोड़कर आपने बकिया सारा कुछ बयान कर दिया, और जो आपसे पूछा गया वो बयान नहीं किया। ऐसे भी वक्त जाया होता है। फिर तालिब इल्म कहते हैं कि मैंने इतनी सीटें भरी हैं, इतने से नंबर है। आपने जनाबे वाला उनका मकसूद नहीं लिखा, जो वो आपसे चाह रहे थे आपने वो नहीं लिखा, आपने वो कुछ लिख दिया जो उन्होंने आपसे डिमांड ही नहीं की। तो इस हवाले से भी ख्याल रहे, जो आपसे पूछा गया वही लिखे, और जितने नंबर का सवाल है उसके मुताबिक ही आप जवाब लिखें। ज्योमेट्री बॉक्स रखने के भी कुछ आदाब हैं। पहले नंबर पर तो आप ज्योमेट्री बॉक्स इस तरह का रखें जो साफ शफाफ हो, जिससे एग्जामिनर को भी कोई एतराज ना हो, जो सारा कुछ क्लियर नजर आ रहा है।
اور اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، اس میں ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو مطلوبہ چیز تلاش کرنے کے لیے اس کو کھول کر اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ باہر سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے، کون کون سی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ اس کو کھولیں گے، مطلوبہ چیز نکال لیں گے۔ لہٰذا جیومیٹری باکس اس طرح کا رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو جائے، کچھ آپ نے لکھا ہے وہ غلط لکھ بیٹھے ہیں، وہاں پر نہیں لکھنا تھا، کسی اور جگہ پہ لکھنا تھا، آپ نے مقصود سے ہٹ کر کوئی بات لکھ دیا، اب آپ اس کو کاٹنا چاہتے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کے پوری طرح سے وہ لائنیں لگا لگا کے نیلا نہیں نہ کر دیں گے یا کالا نہیں کر دیں گے، چیز کو کٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں کہ آپ وہ لائنیں لگا لگا کے سارا کا سارا نیلا کر دیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لائن آپ نے کاٹنی ہے، جو آپ نے لکھا اس پر، اس کے اوپر ایک لائن سیدھی لگائیں اور دونوں طرف چھوٹا سا کراس کر دیں، کانٹے کا نشان لگا دیں، کراس لگا دیں، تو اس سے ایگزامینر سمجھ جائے گا کہ اس چیز کو یہ کاٹنا چاہیے۔ ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ آپ نے 5 میں سے 4 سوال کرنے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں 4 سوال کر کے 5واں بھی کر لیتے ہیں، چلو کوئی گل نہیں یار، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیک کر کے اس کے بھی ہمیں وہ نمبر دے دے۔ تو یاد رکھیں یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ ایگزامینر کو جو ہدایات دی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اگر 4 سوال چیک کرنے ہیں اور 5واں چیک نہیں کرنا تو اس نے آپ کے 5ویں کی طرف توجہ کرنی نہیں ہے، 4 چیک کر کے اس کے مطابق اس نے آپ کو نمبر دے دینے، 5واں اس نے کراس کر دینا، اگرچہ آپ نے سارا صحیح لکھا ہے۔ تو جو آپ کو کہا گیا ہے جتنے سوال کرنے بس آپ اتنے ہی سوال کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے آپ اس کو ری ریڈ کریں، دوبارہ پڑھیں۔ اس کو دوبارہ پڑھنے سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس میں اگر کچھ آپ نے غلط لکھ دیا ہے تو آپ اس کو درست کریں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خود اپنے لکھے ہوئے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے پیپر کی گریس ہے کتنی، ہماری لکھائی میں پاور ہے کتنی، ہمارے الفاظ کا چناؤ کس انداز کا ہے، تو ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے جب ہم اپنا لکھا ہوا دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تو ری ریڈ لازمی کریں۔ اتنا ہے کہ کالے رنگ کا اگر مارکر استعمال کر لیا ہے تو جواب لکھنے کے لیے جو ہم پین استعمال کریں اس میں انک جو ہے وہ نیلے رنگ کی ہو، یعنی دونوں کا کلر سیم نہ ہو، کلر مختلف ہوگا تو ایگزامینر کو آسانی ہوگی، اس کے وقت کی بچت ہوگی، اس کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ ہر سوال کو آنسر شیٹ پر دوبارہ لکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس کا نمبر اور جز نمبر بتا کر وہاں سے آگے آپ جواب لکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ سارا سوال لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف اس کا نمبر لکھیں گے، اس کا جز نمبر لکھیں گے، اور جب آپ ہائیڈنگ دے دیں گے نا تو ایگزامینر سمجھ جائے گا کہ یہ فلاں سوال کا جواب یہاں پر، ایک تو اس کو نمبر سے پتہ چل گیا، جز سے پتہ چل گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو ہائیڈنگ سے پتہ چل گیا۔ جو لازمی سوال ہے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ سوال نمبر 1 لازمی ہے یا سوال نمبر 5 لازمی ہے، بقیہ 4 میں سے کوئی سے 3 کر لیں، تو آپ ایسا نہیں کہ پہلے والے 4 کر لیں 5واں چھوڑ دیں اور آپ سمجھیں کہ یہ جو پہلے 4 میں نے کر دیے ہیں مجھے نمبر مل جائیں گے۔ نمبر نہیں ملیں گے، اس کے جو لازمی ہے اس کے نمبر کٹ جائیں گے اگر آپ نے وہ نہیں لکھا تو۔ جو لازمی ہے وہ لکھنا لازمی ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو مس ہو گئی ہے، آپ نے کچھ لکھ لیا ہے اور اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بعد میں اس کو لکھ لوں، تو لکھ کر اس کے اندر اس کو مینشن کر دیں کہ یہ فلاں سوال کا حصہ ہے، تاکہ ایگزامینر کو آسانی ہو تلاش کرنے میں۔ بال پین طالب علم کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی لکھائی اچھی ہو جائے تو انک پین کا استعمال کریں، بال پین کا استعمال چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے پیپروں میں ابھی 1 ماہ باقی ہے تو ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے اپنا سلیبس مکمل کیسے کرنا ہے، کون سے ذرائع جن کے ذریعے ہم اپنا سلیبس مکمل کریں۔ اگر ہمارے پیپروں کے اندر صرف رہ گئے 5-6 دن یا 1 ہفتہ رہ گیا تو اب ہمارا یہ ذہن ہو کہ ہم خاص جو ہر سال آتے ہیں ان کو خاص طور پہ یاد کر لیں اور جو بقیہ ان کو بھی یاد کر لیں، اور یہ جو 1 ہفتہ ہے اس میں ہم خوب پریکٹس کر لیں۔ 1 مہینہ پہلے سے جو ہمیں ٹائم ملا ہے اس میں بھی یہ کہ ہم پریکٹس خوب کر لیں پیپر حل کرنے۔ اگر ہماری لکھنے کی پریکٹس ہے نہیں اور پیپر میں جاتے ہیں، ہمارے سامنے پیپر آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر اس طالب علم کے لیے سہولت ہوتی ہے جس نے پہلے ٹیسٹ دے کے لکھ پریکٹس اچھی کی ہوتی ہے۔ جس کی پریکٹس بڑی اچھی ہوتی ہے وہ اتنا ہی اچھا لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بیٹا اپنا سارا سامان مکمل کر کے آئیں، کسی سے بھی کوئی مارکر نہ مانگے، پینسل نہ مانگے، پین نہ مانگے، کچھ بھی نہ مانگے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فوجی اپنا ہتھیار لے جانا نہیں بھولتا، تو ہم کیسے دین کے طالب علم ہیں اور ایسے فوجی ہیں کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے اپنا ہتھیار ساتھ نہیں لے کر جا رہے اور وہاں جا کر دوسروں سے مانگ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا، اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، نقل لگانا شرعن بھی درست نہیں ہے اور عرفن بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نقل لگا کر اپنا اخلاقی طور پر پست ہونے کا ثبوت بھی نہ دیں
اور اپنے اساتذہ کی عزت بھی خراب نہ کریں. آپ اپنے ہی پیپر کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں. جامعات کے پیپروں میں اور تنظیم کے پیپروں میں اپنا پیپر بورڈ یعنی گتا لے کر آنا ضروری ہے. آنسر شیٹ آپ کو تنظیم کی طرف سے اور جامعات کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے حل کرنے کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں کسی جگہ پر بھی آپ نے غیر ضروری جگہ نہیں چھوڑ. ہوتا کیا ہے، ایک سوال کیا، وہ سوال آ گیا آدھے سے تھوڑا سا آگے تک، آدھے صفحے سے تھوڑا سا آگے تک وہ سوال کا جواب آ گیا، اور بقیہ جو 7 8 6 7 لائنیں اس کو چھوڑ کر اب کہا جاتا ہے چلو یار اگلا سوال اگلے صفحے سے کرتے ہیں. یہ نہ کیا جائے، اگلا سوال وہیں سے شروع کر لیا جائے. اللہ کریم ہمیں دین و دنیا کے امتحانوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، ہمارے اساتذہ کی خیر کرے، سارے طلبہ کی خیر کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.